بسم الله الرحمن الرحيم. Whenever we are presented a picture from science books, science documentaries, and all of these things, we only get to see a select picture of what's happening in the scientific community. We don't see the whole picture. If we see the whole picture, we will see there's a big difference between the public perception of the theory and the academic reality. So now, after you guys translate this, I'm going to go into some examples to show how the public perception is very different to what's going on in the science. Kaže ovako, mnogo je važno da shvatimo kad nam predstave neku sliku, znači neku ideju kad nam predstave naučnici ili preko medija ili nevezano, znači kad dođe neka ideja do nas, da mi imamo samo jednu malu sliku koja se razlikuje od percepcije pomeđu samih učenjaka. I sad će Ahmed ovdje da nam pokaže nekoliko primjera toga kako je predstavljeno nama i koja je onda percepcija šta sami učenjaci kažu. Okay, so for example, one of the public perceptions is that science gives you absolute truths. Science gives you facts. Science gives you things that don't change, and anything science says is written in stone. So they have this very absolutist attitude. That's the public propaganda that they give out. But academically, we know science changes in physics, chemistry, biology, and all these different topics. So next, I'll go into giving examples about how science, which was told to people that it's a fact, it later on changed. And we will then get into biological examples, inshallah. Nice. Dobro, znači ovako, prvo je percepcija koju mnogi ljudi imaju i koja se nekako kroz medije i kroz edukaciju nama, kroz recimo osnovnu edukaciju nama nudi, jeste da se nauka dovodi do istine i da se to nikad ne mijenja. I da su to, znači, fakte, to su činjenice koje su tu stavljene i da tu nema nikakve promjene. Dok je u realnosti potpuno druga slika. Da sama nauka, sama po sebi, po svom karakteru traži konstantno promjene. I sad će da nam pokaže nekoliko primjera toga kako su nama predstavljene stvari i kako stvari u realnosti, znači u realnosti stoje. Da, bukvalno su ljudi uzeli nauku kao božanstvo, smatrali da sve što u nauci je, znači da je to definitivno istina i da to nikako ne može biti promenjeno. Bukvalno su ljudi uzeli nauku kao svoje božanstvo, kao svetu knjigu. A šejh će nam dati, zar ne Mičko, sad primjere kako je nauka nešto tvrdila da je činjenica, pa se onda kasnije to promenilo i spalo je da je drugačije. So this is something which scientists are not always up to date with, but philosophers of science understand better. So the example I'm going to be giving is from Thomas Kuhn, who was a philosopher of science, in his book, The Structure of Scientific Revolutions. What he speaks about is, in the past, we had the Newtonian model by Isaac Newton, and this Newtonian model was very different to the model that Einstein came up with in the beginning of the 20th century. However, the Newtonian model of the universe was working well, and people believed it to be a fact. Scientists called it a fact. Everybody was basically told this is the truth. Yet Einstein came along and showed that it was radically wrong, that the fundamentals of the universe were totally different. However, Newton's model was used to make predictions which came true. However, it turned out to be false. So just because something works in science doesn't mean it's true. Prvo, moramo da pogledamo kako ponekad naučnici sami ne shvataju šta se dešava. Jer filozofi nauke će to bolje da shvate. I dao nam je primjer ovde, znači Thomas Kuhn u svojoj knjizi Struktura naučne revolucije je ukazao na problem newtonijske teorije. Kako je Newtonova teorija bila
činjenica u kojoj su svi vjerovali da se nikad neće promijeniti, koju je kasnije sam Einstein znači povrgao i ukazao da nije ispravna, ali ta sama newtonijska teorija je donijela pozitivne rezultate i koristila se čak eto i da smo preko nekih preračuna došli na mjesec njome, ali je na kraju krajeva opet neispravna bila. Znači mnogo je važno da ako nauka donese neki uspješan rezultat, opet ne znači da je istina. Bismillah. So what we understand through this example is that something which was far more accepted, far more consensus than Darwinian theory, something which was working well for at least 250 years, the Newtonian model, that model itself turned out to be wrong. If that can happen with Newton's model, why can't it happen with something which has far less consensus like Darwinian theory? Znači, ovdje je važno da se ukaže na to da je nešto gdje je bio potpun konsenzus više od 200 godina, 250 godina jednog naučnog modela u koga su svi vjerovali i koji je imao mnogo više dokaza nego sama Darwinova teorija evolucije, koja je bila mnogo tvrđe ukazana, koja se mogla dokazivati preko uspješnih naučnih procesa, da se je pokazala da je neispravna, da nije istinita. Zašto se onda mi ložimo na taj darvinizam, da se i darvinizam ne može promijeniti, koji ima mnogo manje činjenica, mnogo manje se može dokazivati od same Newtonove teorije? Yeah. And what we need to realize is they may use the argument that it works. If you make predictions using Darwinian theory, then these predictions work. Now, without even challenging their claim, Newton's theory made predictions and those predictions came to be true. So just because something predicts, just because something works, doesn't equal truth. Znači opet mogu ljudi da ti dođu i da ti kažu, ali mi možemo da dokažemo da je darvinizam istina zato jer su neke stvari dobro pretpostavljene. Ali, znači opet moramo se vratimo. U samoj Newtonovoj teoriji sve pretpostavke su se dokazivale uspješno. Znači nije problem u tome da sam proces i preračunavanja gravitacija i tako dalje nije bio uspješan, ali opet je bila neistina. Da je nešto uspješno ne znači da je istina. Okay. And so we know that science itself cannot give you truth with a capital T. It will always give you working theories which can change. Znači mora da znamo da nauka sama neće da ti da istinu, ovdje kaže sa kapital, sa veliko I, kao ono kaže Bog sa veliko B, istinu sa veliko I, ali će nam uvijek dati pretpostavke koje se mogu promijeniti. Znači nije to istina koju mi tražimo, nego su samo momentalno najbolje objašnjenje realnosti koju mi poznajemo. So when we say science changes and it doesn't give truth, we are not attacking science. Znači kad mi kažemo nauka se mijenja i ne donosi do istine, mi ne napadamo nauku. Yeah. So whenever we talk about science changes and it doesn't give truth, we're not attacking science. Science is beautiful. We are simply stating facts from the philosophy of science that people don't actually know. If the scientific conclusion 500 years ago in biology, chemistry, physics was the same as today, then science would not progress. Science is beautiful because it keeps changing. Znači, ljepota same nauke jeste u tome da se mijenja. Mi ne napadamo nauku time što kažemo da nauka ne donosi istinu, da nauka donosi samo najbolje objašnjenje. Jer ako pogledamo prije 500 godina, koje su bile tada, recimo, naučne konkluzije, što su ljudi vjerovali da je istina, i danas, zašto bi se onda bunio kad neko kaže da nauka ne donosi istinu, nego nauka donosi samo najbolje objašnjenje? I ljepota nauke jeste to da se mijenja, zato jer uvijek može novi set obzervacija, kako da kažem,
zapažanja mogu da donesu bolje konkluzije. Znači, ljepota nauke u tome da se mijenja.